liwat, buhay nanay, hit probinsya. Talag sa lang nga ni makalayawin nga babae, minalas pa. Diri ko na nga ni maipapakita ayon akon mga kaganapan habala. Wala ko na kasiyat ka videoy kay excited na nga niin nga babae makatumak hitbong to. Hinaram lang nga ni kamihin motor kan manoy para nga ni diri na kami man masahi. Kan talaga tuyo nga diha kanabid mga mikay, ginpapakuha nga ni ako adto ni mamahing barangay clearance. Pagabot ko nga ni kanabid, diretso ko na nga ni ginteroy ang balayhan sekretary. Pero mi kasi sirado niya era barangay ho. So finally mga mi nakakuha nagyapakin barangay clearance. Parehas malayanin na kami habungto, sinulit na lang namon ang amon oras. Pinalitan ko nga ni tiday samantahin chinilas, kay para naman lamalipayin nga akdaraga. Ngan syempre, pinalitan liwat namon hiyahin bado. Pag mayada kasi talaga pinapalitan it namon hiya bisan lait pa usa-usa. Pati mga ni adto, nagtambaylaan ay kami didita amon dada. Grabe kasi it panahon niya na pagkapapasuan na gadla. Para pa na magpakapagdarahin jacket ngan payo. Ginawas ko laanay nga nga akong daraga kay wala na nga ni palilibang. Nagpipi na sa saway na. Nagpapaarot pa kasi tida nga temiya papa. Giyan pagkaon ko na lang nga ni samanta kay ginugutom na kuno hiya. Maupay lang nga ni kamay ada na luto ni radada una. Maupay na talaga kamay ada kami butan nga dada didihabong to. Pagabot nga ni tako sa sinarit na kami takdada kay bas na nga ni kami magmila kauuli. So hindi na nga ni kami at nga time gin malas. Nagising nga ni tidaan interior. Para nga ni kami nahimo kundi ipaupay na lang kay bas na nga ni kami makauli. Nabayad pa nga ni kami tidahin 200 plus gasolina. Masurog la dama kami hanan masahi balikan. Himo nga kay nagtitipid nga ni kami hadto asya nga ni nga hinaram la kami hin motor. So nagpagasolina lanay nga ni kami hitida nga time. Fast forward. Pagabot nga ni namon habalay sakto lang nga ni ang pagtatahan oras. Maayo nga gipapasuy kanina kay tiuran mga ian. So yaadi ngayon na akong pinalit nga bado kan samanta. Sakto nga ni namon paguli mga mi kamay ada nga ian nag-birthday. So tinagan nga ni kami happy birthday na lang nag-birthday. Dili ba ko lang nga ni tidaan sira kay para nga ni may aday sira ni samanta ni nahit gabi. Yaadi ngayon ni namon utanon niya na nga gabi. Sariwa pa nga ni niya kaya na lang nga kulupan buburuwa dito tagar din ni raati. May ada liwat kami pinya inaro tako sa dito kanda mama. Nagluto nga ni tako sahin mais inutang laugari. Hanggang din hinalang nga ni ini mga mi paki-follow na laan di pa naka-follow. Thank you.